السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ تجوید سیکھیں سبق نمبر 13 میں۔ تو سبق نمبر 13 میں آتا ہے تختی نمبر 22 میم ساکن کے قواعد، میم ساکن کے قاعدے۔ تو میم ساکن کے قاعدے میں سے سب سے پہلا جو قاعدہ آتا ہے، یا سب سے پہلے ہم اوپر لکھ لیتے ہیں میم ساکن کے قاعدے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ یہ میم ساکن میں نے بتا دیا تھا کہ ساکن کسے کہا جاتا ہے، کہ قواعد، ٹھیک ہے۔ اور میں نے بتا دیا تھا کہ میم ساکن کسے کہا جاتا ہے۔ اظہار شفوی سب سے پہلے آتا ہے، اظہار شفوی میم ساکن کے قاعدے میں سے سب سے پہلا جو آتا ہے وہ ہے اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں اچھے طریقے سے اظہار شفوی۔ پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اظہار شفوی کسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا آتا ہے اظہار شفوی، تو پھر آتا ہے اس کے بعد اخفاء شفوی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا اخفاء شفوی، یاد رکھیں اخفاء شفوی۔ پھر آتا ہے ادغام شفوی، یاد رکھیں ادغام شفوی۔ یہ میم ساکن کے قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھنا شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی، 3، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اظہار شفوی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اظہار شفوی میں ہے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی با اور میم کو چھوڑ کر، یاد رکھنا با اور میم کو چھوڑ کر، با اور میم کے علاوہ کوئی اور حروف کوئی بھی آ جائے، لیکن خصوصی طور پر جو ہے وہ آنا چاہیے واو یا فا، ٹھیک ہے۔ واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں کس طریقے سے ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس کی میں یہاں پہ مشق لکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اردو میں ایک مشق لی جاتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے ہم تم۔ تو جس طریقے سے ہم تم کی میم جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے، ہم تم کی میم جو ہے سامنے آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں تو ہم میم دکھائی جاتی، میم پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اظہار شفوی کا سب سے پہلا جو قاعدہ میم ساکن کا، تو میم ساکن یوں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اظہار شفوی کی ہم جو ہے لکھتے ہیں اس طریقے سے، مشق، یاد رکھنا یہ ہے مشق، لکم، یاد رکھنا لکم، ٹھیک ہے، کاف میم پیش، کم، لکم، دال یا زیر دی نون میم، یہ دیکھیں لکم دینون، نون پیش نو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم۔ لکم دینکم میں کیا سمجھ آیا کہ میم ساکن کے بعد کیا بتایا، با اور میم کے علاوہ میم ساکن کے بعد، ساکن میم اسے کہا جاتا ہے، میں نے بتا دیا تھا ساکن نون کسے کہا جاتا ہے، اور ساکن میم ہر حرف ساکن ہوتا ہے۔ لیکن میم ساکن کے قواعد میں سے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حروف آ جائے تو کوئی اور حروف کون سا آیا، دال آیا، تو یہاں لکم دینکم پڑھا جائے گا، یعنی میم کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے پیچھے سے ہم کچھ بھی پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک جگہ پڑھتے ہیں ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو اس میں کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ام لم تنذرہم، تو ام لم میم ساکن کے بعد تا جو آ رہا ہے وہ ظاہر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ یوں پڑھا جائے گا لکم دینکم ولی دین۔ دوسری مشق ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ٹھیک ہے، یوں پڑھا جائے گا۔ یہ تھی اظہار شفوی کی جو ہے مشق۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں اخفاء شفوی کی مشق۔ تو اخفاء شفوی کی مشق میں آ جاتا ہے میم ساکن کا دوسرا قاعدہ، یاد رکھیں یہ میم ساکن کا قاعدہ نمبر 2 میں آتا ہے۔ اظہار شفوی میم ساکن کا قاعدہ 1 میں میم کو ہم نے ظاہر کر دیا، اور اخفاء شفوی دوسرا قاعدہ جو آ رہا ہے اس میں یوں پڑھا جائے گا۔ دیکھیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، یعنی غنہ بھی ہوگا، میں نے پچھلے سبق میں بتا دیا تھا کہ غنہ کہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نون اور میم پہ غنہ ہوتا ہے، وہی میم یہاں پر آئی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آتا ہے اخفاء شفوی، تو اس میں آتا ہے میم ساکن کے بعد با ہے تو غنہ کے ساتھ اخفاء بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا اخفاء بھی ہوگا۔ تو کس طریقے سے غنہ اور اخفاء اکٹھے کرنے ہیں تو وہ بھی میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اخفاء تو صرف ہم نے پڑھا تنوین اور نون ساکن ہی میں، لیکن یہاں پر کس طریقے سے اخفاء لائیں گے، غنہ اور اخفاء دونوں کو لایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو غنہ اور اخفاء کو اس طریقے سے لایا جائے گا جس طریقے سے ایک مشق اخفاء شفوی کی یوں آتی ہے،
इन्ना, हमजा नून जेर इन, नून जबर ना, इन्ना, रा बा जबर रब, रब्बा हामिम पेश हुम, रब्बा हामिम पेश हुम, इन्ना रब्बाहुम। ठीक है, हुम हो गया ना मीम साकिन। तो मीम साकिन के बाद क्या आता है, देखिए आप मीम साकिन के बाद क्या आता है, हुम बा जेर बी, हामिम जेर हिम, तो हामिम जेर हिम आया, तो मीम साकिन के बाद क्या हमें बताया था कि मीम साकिन के बाद बा है तो गुन्ना के साथ इख्फा होता है, यूं इस तरीके से है, इन्ना रब्बाहुम बिहिम। ठीक है, इन्ना रब्बाहुम बिहिम, इसकी दूसरी मश्क इसी तरीके से है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे तीसरी मश्क। ठीक है, तीसरी मश्क आती है इदगाम शफी। इख्फाए शफी की अच्छे तरीके से समझ आ गई। इन्ना रब्बाहुम बिहिम, हुम बिहिम में मीम साकिन के अंदर इतना वक्फा करना है कि जिसमें इख्फा और गुन्ना दोनों आ जाएं, और इजहार शफी में इतना वक्फा करना है लकुम दीनुकुम, ना कोई गुन्ना ना कोई इख्फा, मीम को जाहिर कर दिया गया क्योंकि पहले ही आता है इजहार। इजहार के माना होता है जाहिर करना, तो इजहार शफी में क्या आएगा, मीम को जाहिर कर दिया गया। तो इख्फा शफी में क्या आता है, इख्फा के माने मैंने बताया था कि छुपाना। ठीक है, इख्फा के माने आते हैं छुपाना, इन्ना रब्बाहुम बिहिम। ठीक है, तो मीम साकिन को गुन्ना और इख्फा के दोनों के साथ छुपाया गया। अब आ जाते हैं इदगाम शफी, तीसरा कायदा। तो तीसरे कायदे में भी यूं मश्क आती है, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना और इख्फा के साथ दोनों के साथ पढ़ा जाएगा। देखें, मीम साकिन के बाद मीम आए, मीम को मीम से मिलाया जाएगा। तो इतनी सारी मीम कहां पर आती है, हम इस मश्क में लिखते हैं। देखें, इससे एक मश्क लिखते हैं, लाम जबल्ला हा मीम पेश हुम, लहुम। ठीक है, याद रख, लहुम, लहुम मा यशाऊन। ठीक है, लहुम मा यशाऊन, लाम जबल्ला हा मीम पेश हुम, लहुम, तो मा यशाऊन। ठीक है, लहुम मा यशाऊन में देखें मीम साकिन आई लहुम। ठीक है, तो इसके बाद क्या आया, लहुम मा यशा, मीम साकिन के बाद मीम आए। ठीक है, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को इस मीम के साथ जो है मिलाया जाएगा। लहुम मा यशा में एक ही मीम पढ़ी जाएगी, हालांकि यहाँ पर लिखी जाती हैं दो मीम, तो पढ़ी जाएगी एक ही मीम। किस तरीके से, लहुम मा यशाऊन, यशाऊन पे मद। तो ठीक है, मद के बारे में हमने जैसा कि कल पढ़ लिया। मा यशाऊन में यूं इतना रुकना है, इदगाम शफी, लहुम मा यशाऊन। एक जगह आता है फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। ठीक है, इस तरीके से फी कुलूबिहिम मरदुन, तो पहले में हमने इजहार कर दिया, मीम को जाहिर कर दिया, दूसरे में गुन्ना और इख्फा तीनों दोनों हो चुके हैं, और तीसरे में भी यूं गुन्ना के साथ पढ़ा जा रहा है। हुम मा यशाऊन, इसमें इख्फा नहीं, इसमें गुन्ना होगा। उसमें इख्फा इसलिए होगा कि उसमें गुन्ना और इख्फा की मिकदार दोनों के दो अलिफ के बराबर रुक कर पढ़ा जाएगा। ठीक है, खींचा नहीं जाएगा, रुक कर पढ़ा जाएगा इन दोनों के मीम और बा के अंदर में। तो ये आ चुके थे तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे। तो इसी के साथ साथ दूसरा कायदा आ जाता है तख्ती नंबर 23 इकलाब का कायदा। तो देखें, इकलाब का कायदा समझे, तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर ये 3 में आता है। तो याद रखें, हमने तनवीन और नून साकिन पीछे एक कायदे में पढ़े थे 2 बार। तनवीन और नून साकिन के बाद इजहार आए, इजहार के हरफ आए तो क्या होगा, इख्फा के हरफ तो आए तो क्या होगा। अब तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 3 आता है, 2 पढ़ चुके हैं हम। तो तीसरे में यूं आता है, तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो, याद रखें, तनवीन और नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से कैसे बदला जाएगा, नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा दोनों के साथ पढ़ा जाएगा। इसको इकलाब कहते हैं, याद रखें, इसको कहते हैं इकलाब। तो इकलाब के कायदे किस तरीके से मैं बता देता हूं। यहां पे एक मश्क लिखते हैं हम, मम। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर कुरान करीम में ऊपर छोटी सी मीम लिखी जाती है, तो उसका मकसद क्या है, वो किस तरीके से पढ़ी जाएगी, क्यों लिखी जाती है, उसके बारे में इकलाब का कायदा है। तो याद रखें, मम इस तरीके से आता है, फिर आता है बाज़ बा खाजिर खी लाम ज़बर ला। देखें, मम, ठीक है, बाखी लाम ज़बर ला, मम बाखी ला के कायदे हैं। तो याद रखें, मम बाखी ला के किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तनवीन नून साकिन के बाद बा है तो नून को मीम से, ठीक है, तनवीन नून साकिन हमने पढ़ा ना, तो नून साकिन इसमें आ चुका है। अगर इधर तनवीन भी आएगी तो तनवीन को भी लाएंगे, आगे वाले मश्क में तनवीन को ला रहे हैं, पहले हम नून साकिन को लाते। तनवीन और नून साकिन के बाद, ठीक है, बा आए तो
इस नून साकिन के बाद बा आए तो जब भी याद रखना, नून साकिन के बाद ऊपर आए मीम साकिन के बाद बा आए, देखें इसमें आया मीम साकिन के बाद बा आए तो इसमें आता है नून साकिन के बाद बा आए। इसमें छोटी सी मीम नहीं आ सकती है क्योंकि ऑलरेडी पहली एक मीम है, फिर छोटी सी मीम को नहीं ला सकते हैं क्योंकि देखें अगर दो मीम को यहाँ पर लाते हैं तो दो मीम को यहाँ हमने लाया लेकिन पढ़ी एक ही गई। अब यहाँ इस तरीके से नहीं लाया गया क्योंकि नून साकिन है, नून साकिन के बाद मीम छोटी ही आएगी, ये मीम आएगी। तो देखें इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, तो नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदला जाएगा। जब भी नून साकिन के बाद बा आए तो मीम को बदला जाएगा, गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ा जाएगा। इसी को इक़लाब कहते हैं। यह आ चुका है इक़लाब का कायदा, ठीक है। इसकी दूसरी मश्क लिखते हैं जिस तरीके से हम लिखेंगे। एक जगह आता है मुतहहरतिम बिअयदी सफरा, ठीक है, तो सूरत अबस में आता है मुतहहरतिम बिअयदी सफरा, ता दो ज़ेर तिम, ठीक है, ता दो ज़ेर तिम में मीम साकिन को जो है वो पढ़ा गया, ना कि इसको ता दो ज़ेर तिन पढ़ा गया, ठीक है। यह आ चुका था मीम साकिन का कायदा, ठीक है। तो मीम साकिन की दूसरी मिसाल भी यूं ही है, देखें किरा मीम, एक जगह आता है किरा मीम मीम, ठीक है, किरा मीम बारारा, ठीक है, बारारा, ठीक है, किरा मीम बारारा में यूं कायदा है मीम साकिन के बाद जब भी बा आए, ठीक है, मीम साकिन के बाद बा आए, ठीक है, मीम साकिन के बाद एक और मीम नहीं आ सकती लेकिन नून साकिन के बाद मीम छोटी आ सकती है। यह आ चुका था इख़लाब का कायदा और इज़हार शफ़ी, इख़फ़ा शफ़ी, इदगाम शफ़ी, ये मीम साकिन के क़वाइद आ चुके थे और जो कि आज हमने मीम साकिन के क़वाइद अच्छी तरीके से पढ़ लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये सबक जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं आने वाले सबक में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।